Kilala mo ba to? Sino yan? Pizza na. Siya yung sobrang busy. Daming papel na dala. Daming papel na sinasagutan. Daming papel na chine-checkan. Kusog kay siya mo katawa, malipayon. Pero hinay siya muhilak. Sa iyahang pagkabatanon sa una, ako ni siyang namatikdan na usa ni siya sa active na young people. A very cheerful person, and I've known her nga dynamic jud kay siya, kugihan kayo mo lihok labi na for ministry, usahay even ma-sacrifice ang iyang health. She opened the door of volunteerism for me. Because of you, you may not know it somehow, but you have touched my life. Because of you, I have learned the significance of what our friends are for. Basically, nani siya skills sa leadership. So, sa iyang pagkagamay, naagid na siya mentality nga murag mo possess gyud siya sa idea nga gusto niya i-insert even though kinahanglan og gihapot. What you will show to her about yourself, your attitude and expression, she's okay to accept you. A very frank person, very honest with what she feels or how she feels about you or the activities around you. Kung unsa man ang iyang gi-feel, she will really say it. She always reminds me that nothing is impossible with the Lord's help and guidance. Pero siya rin yung laging Gwapa. gwapa, pwede? Pwedeng Pero, pwede? Kusog kina mo hilak. Pero masayayin siya, di ba? Kabalo. Kabalo ko. Ang iyahang trabaho as government nga employee, the rest of the time iya pong gi-sit aside sa kining ministry sa ato ang church, especially sa media ministry. Nice in the sense that good and bad attitude will be shown to her. She will just say automatically, baka may pinagdaanan. Pagamay-gamay lang, pero a lots of ideas. A very true person and approachable, also accommodating, a very caring ate. You are such a wonderful friend. She is understanding and transparent. That's why I like her. And she herself stands for what her name is. Very charming. Hello, Charm. I am so glad that you have been the part of the AYS of North Central Mindanao Conference. You know, I am the director of this conference of NCMC, but you are the brain. Our activities of North Central Mindanao Conference AYS is not complete without you. We love you, and we are inspired because of your enthusiasm. I hope and pray that you will not change. I hope and pray that God will use you effectively in the ministry till Jesus comes. Happy birthday! Charm, kini nga panimbaya sa kabuntagon nato nga program karong Sabado ha, dili ang ngayan namo palabyon ang pag-greet sa imo. Unas tanan, among gi-recognize ang imong very important contribution as one of the prime movers of this program panimbaya sa kabuntagon. So karon mo greet mi nimo happy Sabbath apan amo sa ihatag ang advance nga greetings, happy birthday nimo. This is from the Hope Channel Committee of the South Philippine Union Conference. Happy birthday, Charm. Ang tibok panimalay sa Hope Channel South Philippines, kanimo Sister Charm, pamisa sinining na naghugyaw sa kalipay tungod kay usa kini ka espesyal nga adlaw kanimo. Kalipay namo ga ikaw kabahin sa media ministry. Din ang buluhaton sa media ministry sa Hope Channel South Philippines nagauswag, nagairog nga kusganon tungod sa imo nga dako nga partisipasyon o kining tanan tungod sa imong handom nga mobalik na ang Ginoo. Garbo namo sa Hope Channel South Philippines sa tanang mga pangulo sa South Philippines nga ikaw kauban namo nato sa buluhaton sa media ministry o manginhawat ako sa usa ka malipayon nga adlaw alang kanimo. So si Charm, good luck sa imong kuan ma'am leadership nga gi-develop until now. So happy birthday. Thank you so much for
the opportunity nga kauban ka namo sa school. I want to thank God that you are my friend. It is an opportunity for me to know you and become part of my life. I'm happy that she is one of my co-teacher. Hindi lang siya maabilidad, kundi maka-Diyos din. Salamat kayo nga you treat me as your sister and a friend. I thank God that I found you. You're such a blessing to us. Ang imuhang pag-uban sa amo, naghatag ni og inspiration sa amoa. And remember that we always love you. Kami din sa imo, talangga gid ka namo. Hi, Cha! Happy birthday! Hope nga magpabilin kang butan o masinabtunon o kapalanggaon. Thank you for all the advices, your smile, your understanding, and for the laughter and the tears we shared. Hoping nga sa imong birthday, happy ka. Dayon, remember that always have faith, Charm. Ma'am Charm, remember us? Happy birthday, Ma'am Charm. May God add years to your life and life to your years. Ma'am Charm, happy birthday. May God give you another years to come. Take care of your health and God bless. Wishing you a prosperous 2015 in good health and sana magka-baby na ka. I know God will grant this to you. So happy birthday, Miss Charm, and I love you. Charm! I wish you the best of health, Charm. I hope and praying good health na gid ka. Always. Ma'am Charm, ako message sa imong birthday. I hope nga kanunay magkabaton kag maayong lawas. Ang imong dedikasyon nga gihatag sa Ginoo karong panahon magpadayon hangtod siyang pagbalik. Hello, Ate Charm. In this special day of yours, I just want to say thank you for being ate for me in this place, and more birthday to come, and happy birthday once again. Ate Charm, happy birthday, wish na ako sa imuhang good health o katong nasa imong Facebook nga kuan nga matagaan kag anak. Ate Charm, happy birthday. Salamat sa mga ginahatag ni mga time sa amua, sa pagsabay sa amua, and sa mga advice. O salamat sa pagpakaati sa amuang tanan nga mga boys nga wala pa kayo sa takto nga panghanaw na ay diday. God bless, peace. Hi, Ate Charm. Happy birthday! Thank you kaayo sa tanan nimo sacrifices o pagsabot sa amua sa mga times nga na mga challenges sa atoa as we work together, but still you adjust and ginasabot gihapon mi nimo. And thank you also for being an ate for us. Ate Charm! Happy birthday to you! Mwah! First of all, I wanted to thank you for inviting me to the Hope Channel family. You don't know how blessed I was. I mean, I'm still Hope, so you don't know how blessed I am with the group and with the ministry. And if there is anyone we wanted to have a very happy birthday, it was you. I just want to thank you for being a concerned ate sa amuha tanan. And hantod karon, concerned nagyapon ka. And I wish you all the best at the Charm sa imong birthday of this year and all throughout the years. Let me thank you, Ms. Charm, for giving me a chance to be a part of the media ministry. Really, it's a great blessings. Me and my wife are now being so touched with your programs and very happy with as a part of the media ministry. On behalf of the Qatar media team, we would like to say happy birthday, more power, and God bless you. Happy birthday, Ate Charm. May God bless you in this special day of yours. Unta hinaot nga ang Ginoo magapahatag og panalangin sa imo taga adlaw nga serbisyo ka diri sa Hope Channel.
Ate Charm! Happy birthday! Happy birthday, Ate Charm! Happy birthday! Bito, Ate Charm, ang akong wish sa imo nga di ka muhawa sa panimbaya sa imong pag-host kay angayan kaayo ka. Ate Charm, I wish you happiness, good health, and a complete family. Hopefully this year. Happy birthday, Te! Happy birthday, Ma'am Charm. Hinaot nga ang Diyos magapadayon sa panalangin kanimo sa dugang mga katuigan na di na imong kadasigon sa gyapon imong magamit sa pag-alagad kaniya pinagi sa imong serbisyo diri sa Hope Channel. Happy birthday diha sa akong pinalanggang anak ng Charis. Hinaot Charm nga sa daghang katuigan pa ang atong pag-abton o unta ang Dios magapanalangin kanato. Hinaot unta nga ikaw buutan sa gihapon o daila namo ikaw sa imong pagkabuutan nga anak. O ang Dios magapanalangin unta kanatong tanan. The Charm, happy birthday! Thank you kaayo sa pag-care sa amo. Pasensya na kung mga times mabugatan ka. Pero salamat. You're making us proud of you. Love you. Mag-angyo lang ko sa imo pag-amping ba? Kay ikaw among kusog. So, pag-amping sa imong health. Happy birthday. Hi, Te. Happy birthday to you. Bitaw, thank you so much sa imo ang existence diri sa world. Thank you so much for being my ate. Thank you so much sa tanan sa support. Wala na kayo makastorya, lain pa. Hello, ate. Happy birthday. Ano to? I love you. Thank you sa pag-care o love sa amo kang papa, kang mama, kang manang, kang Junjun, o kang Dodok. Thank you paghatag sa mga toys. Hey, you're the best ate in the world. Wow, the best ate in the Happy world! birthday, Happy birthday to you! Grabe pinugong niya ba? Di siya mo hilak yun, Krim. Dapat ko na yung makeup. Dagan natin anong wala ang bana. Okay. 1 week celebration eh. Start pa ni karon. Start pa ni karon. Anong wala daw yung bana? Kaya iyaham ang bana. Okay, thank you kayo sa inyong tanan. Salamat yun Ayaw sa kayo. pagsalamat kay panahuman panikanta si Lovely. Ang imong cake, i-bake pa Wala daw night next time. Lovely, Wala night time. please sing a song. Join time, join time. Love? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tanang nag-birthday, happy birthday natong tanan. Ang mga kapaglaom, 1 week celebration ni Kang Charm. Great Starting pa nami. karon. Thank you kayo sa tanan sa akong mga pamilya sa Kanituan Elementary School. Akong mama, papa, Hope Channel family, AYS family, thank you so much. Ang akong life nag-revolve gyud sa inyong tanan. Thank you gyud kaayo. Well, sa tanan-tanan, thank you again. 32 years old na ko. Yay! Okay, maraming happy greetings, no? Lalawan SD Elementary School nagpaabot sa among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa atong presidente sa conference si Pastor Wilson Catolico, sa Executive Secretary Pastor Anertero, sa atong matinabangang Treasurer Sir Benji Mendez o kang Sir Belly Manuop. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Kaninyo matinahuron Mr. Jezreel Jimino, School Head. Giselle nakapanimbaya. Panimbaya kang Jamboy Duran diha sa Upper Carmen, Happy Sabat. Panimbaya kang Auntie Nida Salak, Auntie Daday Sanes, kauban sa iyang pamilya. Og palihog ko panimbaya sa Bayside Sinonog Church. Ilabi na sa Enot family, gikan your brother Dudong Amor. Greetings to Balandra family, Kilat family, Bayugos family. Happy birthday to my Buyug. God bless us all. Greetings to the Cuenca family there at Bukidnon, and also for the Ando family. Happy Sabbath, Canillo family, and to
Remurusa family. Ako sa dingi panimbaya diha si Pastor Baang nagsakit ra bato nya. Pastor, Tanan nga soon. tanan nga mga administrators and office workers of NCMC labi na gyud ni Sir Benji kay Pastor Asoy kasab karon nga naa Yes, sa get well soon, Get Pastor well soon, Pastor Asoy. Asoy. We love you here at Hope. Nakaibalumi nga Yes. ang mga pag-ampo namo sa kanunay alang kanimo maghatag usab sa Ginoo kalig-on nga na kanimo kay ikaw nakagawas na kagahapon. God bless you. Yes, ako pong gipasalamatan ang atong pinakakusog nga boss Rex Gonzaga o kauban kang Ma'am Gonzaga. Yes, belated happy birthday Oh, po. belated happy birthday, boss. Kantahan sa nato si Boss Rex. Happy Okay. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Sir Rex. Happy birthday to you. Okay, na special diri nga greetings. Long life to Miss Chacha Sineneng Chacha. and may Andrew love her until they reach 100. Amen. Amen. From Pastor Paulo. Wow. Thank you, Pastor 100 Paulo. magyud. Okay, so I want to greet also katong mga taga-subaybay sa gikan sa nagkalain-laing dapit diri sa Pilipinas. Si Maribeth Labid Lantaka from Oman. Kay Champs Sanchez with the Steward Singers from Iligan City. Si Nelson Alaan from Bayugan. And also we have Oli happy Sabbath also to Oli Fronteras ni Magnaong Reyes from Bangkok, Thailand. Og taga-Iligan pod katong kauban nato taga Rosario Heights si Dian Jane Macores so nag-greet gini sila sa Facebook. So happy Sabbath sa inyong tanan ug salamat sa inyong pagtan-aw sa panimbaya sa Kabuntagon. Greet ko kay Daddy Bert Laroro sa Bagong Taas, Yan Lingling o Gugong. Birthday greetings to Alex Ken Tabaransa. Belated na, January 9, manigahapon. Greet na ako ang Advent Echoes, Inactives, and Actives. Happy Sabbath. God bless. Thank you so much, Advent Echoes. We would like to thank the Wahiman family, Ate Dadak Sanes, Camarello, and Sir Bong Camarello, Sir Roy Perez, ni Warden Tagarda, Kagawad Mugot, thank you so much for always supporting Panimbaya sa Kabuntagon. And Sir Ephraim Asanas, thank you so much. Okay, akong ipanimbaya ang tanan nga mga elders sa Central Church. Aduna mi every night nag-start ato Wednesday 10 days of prayer. Gimbitahan mo nga pwede mo mutambong sa Central Church every night mahuman ni next Friday. Ug ako ipanimbaya ang akong mga kahigalaan sa Central Church sa among church pastor, Pastor Jimenez, kauban ka Ma'am Jimenez. Og sa tanan nga mga elders, og sa tanan nga mga youth nga naga-support sa ato nga buhat sa Central Church. Oy, panimbaya po di ay ko diha sa ato sa Maranatha, Hilltop o Quiet Hour kay kini siyang dunay programa karon diha ang wali diha ni Pastor Eugene, Pastor Chris, Pastor Baybay nga naa diha ang 1,000 missionaries nga 18 ka buok. Akong iyon kamo sa pagtambong matag gabi apil usab ni ana sa ato ang prayer. Panimbaya sa atong mga gwapo ug gwapa nga mga host, Ma'am Charm, Lovely, Awing ug Daryl. Happy Sabbath sa inyo from Ate Ronor. Ate Ronor! Thank you. Thank you. Happy Sabbath everyone. I would like to greet Kagalawan family diya sa Manticaw SDA Church nila ni Papa Frank sa iyang duha ka anak, si Mil Fans, Joy ug si Chrisabeth. Amping mo always pa. God bless us and happy Sabbath and good morning. Panimbaya sa usa ka mabungahong adlong ipapahulay sa akong mga anak kang Pet ug Mayet si Niza, sa akong mga pagumangkon si Love Kagumbay sa iyang newly born baby kagahapon, baby Anya si Ganggang nga nagtan-aw na sa panimbaya og ilabi na kang Anan Cuenca, Awin Kagumbay ug Inday Michelle Kaparida nga naa din na nanganta sa inyong programa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Sabbath sa tanan. Yes, mga kapaglaom, among gipasalamatan ang among mga sponsor sa Panimbaya sa Kabuntagon, labi na sa Bible Beats. Daghan kayong salamat sa inyong nga support. Sa walay hunong ninyo nga support karon nga tuig nang hinaot mi nga wala gihapon na siya undang. Mga kapaglaom, ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. Pagtinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel, kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon.